लोकसभार डिबेट राष्ट्रपति अभिभाषण उपर जो डिबेट होता से पुरीर माननीय सांसद संबित पात्र वक्तव्य एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहते से संपर्क में आपण दृष्टि आकर्षण करने को चाहे मुझे आश्चर्य है दुई तीन कथा। प्रथम कथा से कहले जगन्नाथ धाम रे ओडिशा रे जाति प्रथा नहीं एवं यदि समस्त समाज एवं ये समस्त पार्लियामेंट सब सभ्य माने बस्ता समस्त देखिली जाति प्रथा नहीं। आ द्वितीय कथा कहले गणतांत्रिक व्यवस्था भारत वर्ष में आरंभ होती पूरी श्रीक्षेत्र जगन्नाथ पाखु कहीं ना गजपति झाड़ू धरिकी जगन्नाथ पाखे पहरा मारती रथयात्रा से गणतंत्र आरंभ हो माने इतिहास जो माने इतिहास छात्र से बर्तमान भी आश्चर्यचकित जे वर्ल्ड डेमोक्रेसी की जो मैंने रिसर्च कर पृथ्वी सब लोग किए एथेंस कथा कहती किए बुद्धिस्ट पीरियड कथा कहती किए जैन पीरियड कथा कहती किंतु कहीं के रेफरेंस भी करना जगन्नाथ पीठर गणतांत्रिक व्यवस्था आरंभ होता। एनीवे जाति प्रथा कथा को प्रथम आसुची कारण जाति प्रथा उपर जगन्नाथ मंदिर को आपण समस्त जाइए एवं गोटे जिनस लिखाई नो वन बट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ देव। ये पथर दिए खोदन होगी लिखाई ओडिया भाषा लिखाई बंगला भाषा लिखाई उर्दू भाषा भी लिखाई जगन्नाथ मेन गेट आपण जो मैंने कैमेरा नहीं जीवे से देखिए ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर ओनली अलाउड टू एंटर दी जगन्नाथ टेम्पल। मु बुझीपारना जे ऑर्थोडॉक्स हिंदू किए और हिंदू किए ता भीतर डिमार्केट सर्टिफिकेट किए दबो ता मु बुझीपारे हु आर ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड हु आर नॉट ऑर्थोडॉक्स हिंदू आर एक व्याख्या हवा कथा कारण सर्टिफिकेट पाइब लोक लिखती हिंदू जो प्रैक्टिसिंग हिंदू नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू अच्छा आपण जानती एत रेस्ट्रिक्शन अच्छी रवींद्रनाथ टागोर जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जगन्नाथ मंदिर को जापर महात्मा गांधी जाइए तो जाइले दलित मान को अलाउ करा जगन्नाथ महोत्सव से अनुष्ठान व्यवस्था तो राज्य में केवल जाति प्रथा अच्छी केवल नुहे जाति प्रथा अति उग्र भाव में अच्छी जहाँ जगन्नाथ मंदिर तो जो जगन्नाथ को जो कॉन्सेप्ट भीतर नहीं किंतु प्रैक्टिस से आम अनेक समय देखू जाति प्रथा रही एवं जो 36 निजोग रही जगन्नाथ टेम्पल दलित माने एबे भी मंदिर भीतर जो निजोग रही भीतर को से अलाउ कर कि न कर कौन सेवा दिखाई आप मैनेजमेंट को पचारे जापर दलित वर्ग से कौन सुजोग पाई कारण आम जी जाइचु पोथी पुराण दासिया बाउरी जापार नथिले जगन्नाथ को नड़िया टी दवाई जहाँफल जगन्नाथ स्वयं आसते नड़िया तो जाति प्रथा एपरी भयंकर थिला जार आज भी सिंबल रही ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदू जार अलाउ एपरिकी टागोर मुझे रवींद्रनाथ टागोर तो उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार कहीं अलाउ कर परिवार किए जड़े इस्लाम धर्म ग्रहण करते सी
ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଡିଟେଲ ଯେ ଇଏ ତ ଭୟଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୁରୀର ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦମ୍ଭ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଏଠି ଗଠନ ହେଲା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଯେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସେ କଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 52 ଏଜ୍ son of a watchman a santhal 4-time MLA from Keonjhar is now the first BJP chief minister of Odisha. He started his career as a teacher in Sishu Vidya Mandir. Sri K.V. Singh chief minister is a santhal. ତାଙ୍କ ଜାତି ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳ। ଏକୁ ବିଜେପି ଏମ୍ଫାଟିକାଲି କହୁଛି ଯେ ଜାତି ଏଇ ଜାତିର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତି ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଜାତି ଅଛି ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଜାତି ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଜାତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ କିପରି ଏ କଥାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କେଭି ସିଂହ ଇଏ 6th term MLA, former state president and cabinet minister to the government of Odisha, Tutelar Royal of Patnagarh ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତ ରଜା ରଜାଙ୍କର କଣ ଜାତି ସେ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା is an OBC belongs to dominant Khandayat community. She held several positions in the party and so on so forth. The three represent all religions of the state. That means the BJP is so emphatic. किए माने यही जातिर लोक यही जाति को आम रिप्रेजेंटेशन देचु कैबिनेट एवं कैबिनेट मुख्य अन्य मान तो अच्छा मंत्री भाव किंतु मुख्य 3 जन को से हिसाब से नहीं चलती जहाँ को ये 3 जन को जहाँ को मतलब खाली ना 2 दिन तले हाँ 2 दिन तले संबर्धना सभा जन केंद्रीय मंत्री कहले जे माने जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा वो तो आश्चर्य जो संबित पात्र कहते जे जगन्नाथ होउछन्ति नरेंद्र मोदी भक्त ये आहरी जस्टिफाए कर दिया जेहेतु आम नरेंद्र मोदी भक्त से आम जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा ये आश्चर्य कथा कौन इंटरप्रिटेशन जगन्नाथ जगतरनाथ एवं प्रत्येक मनुष्य से एक आइडिया जस्ट नॉट ए डेटी जगन्नाथ इज एन आइडिया जो कोठ भोग हुए कहीं चाहे देश में जाति प्रथा रहू बोली किंतु जाति प्रथा को जो माने बंचे रखिंट निजर स्वार्थ पाए से माने आज कहते जाति प्रथा नहीं कारण रिजर्वेशन दवा पड़े SC, ST, OBC को जो रिजर्वेशन संविधान ने लिखाई से ताको उठे ना पाए राज्य एक चक्रांत जाति जनगणना हम ना आम तो सब गोटे जातिर जाति जनगणना कौन रिजर्वेशन आवश्यकता नहीं जेहेतु OBC रिजर्वेशन राज्य में दि जाऊ ना शिक्षा क्षेत्र में से रिजर्वेशन आवश्यकता नहीं कारण तो आम समस्त गोटे जाति ये एक भयंकर षड्यंत्र दलित आदिवासी एवं संख्यालघु सह ओबीसी जो मान संख्या ए राज्य में होची 54 भाग SC ST संख्या होची 40 भाग से न्याय संवैधानिक अधिकार पाई ना एवं ताकू डाइवर्ट करिया पाई कि भाई जाति आमर किछि ना
এই প্রকার ধৃষ্টতা মূর্খতা জাতি রহু বলে কিଏ ଚାହୁଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯୋଉ 36 ନିಯೋଗ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ କଣ ସେମାନେ ରଥ ତିଆରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅନରେବଲି ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗୀ ନିଯୋଗର ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ଲାରିଫାଏଡ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେପି ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ କୋଟ କରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଇତିହାସର ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ନୋନ୍ କେହି କେବେ ବି ଏକଥା ରେଫର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେଇକି ଯାଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଜାଣିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଏବଂ ଜୈନ ପିରିୟଡରେ ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାର ବାର ଦାବି କରୁ ବିହାରରେ ହେଲା ଏବଂ ବିହାରରେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କ'ଣ କୋଉ ବର୍ଗର କେତେ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯାଉ ଜାତି ଜନଗଣନା ହିଁ କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କୋଉମାନେ କି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆସିପାରିନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି ଇଟ୍ସ ଏ ରିୟଲିଟି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁକରି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ରଖି ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉଠ ଭୋଗ ଖା ସେଠି ଛୁଆ ଅଛୁଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୁର କନସେପ୍ଟ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର 3 ରଙ୍ଗର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି କଳା ଗୋରା ଆଉ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 3 ରଙ୍ଗର ମଣିଷ ଏବଂ ସେଇ 3 ରଙ୍ଗର ମଣିଷକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ